Second day guys, second day. Second day! Pauwi na kami bukas! Bukas pa yun. Ayoko na sila kasama. Masama ang bibig mo. Hindi masarap yung breakfast eh. Buffet pala ha. Ito sa inyo. Isda. Buffet. Buset. 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 Baba namin maya-maya. Ang ina si Mga NBI oh, nakatattoo yung kilay. Bading! NBI yan. Director nila, hindi ah. Oo. Ayun. Naka... Yes po, you can. Uy, ano ka? Blood film. Game. Rolling yan. Tangan na pa, para mo mag-edit ah. Welcome to the Naked Bar. Oh, dito nga, ano to, sandbar to gago. Sandbar pala. Naked Island. Tanga yarn. Thank you so much. Our boat captain, our boatman, and the banner guard, his name is Dave. Everybody wanted to say salamat and everyone. Thank you. Kuya Dave, thank you, Kuya Dave. Kuya Dave, thank you. Salamat po ha. Salamat po. Mag-present po kayo mamaya. Review po kayo sa amin. Sa review namin. Wala na ako. Salamat. Alright guys, maraming salamat. Ito na yung end ng una naming araw. Tama ba? Oo, tama. Ay lang sana. Ito sana all guys, tinan mo. Pak. Bang, tabi dyan, di ikaw. Ay, pal. Sana all guys, sana all yan, sana all. Mamaya na ulit, bababa na kami. Mambaut na, tapos na yung unang unang araw. Salamatan ko lang pala yung mga sponsor ko. Ito, Coca-Cola Philippines, tsaka Nature Spring. Thank you sa inyo.